السلام عليكم، مرحبا بكم. رايحين نكملوا لي كور تاعنا تاع لومبريولوجي بوغ لي بروميير اني ميديسين، والكور تاع اليوم راح يكون على لا فيكونداسيون. شوفوا معايا بريميرمون لو بلان دو كور كيما راكم تشوفوا في لا فوتو. اي فوالا، ما نطولش عليكم في الانتروداكسيون، نبداو ديراكتومون في الكور تاعنا. نبداو باغ اون ديفينيسيون يعني اللي هي introduction. Comme une introduction, c'est quoi la fécondation? La fécondation regroupe les différentes étapes qui conduisent à la rencontre et la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovocyte pour former une cellule diploïde, les SMIWA, le zygote, à l'origine d'un nouvel être vivant. Donc la fécondation, c'est quoi? C'est la rencontre et la fusion, يعني الالتقاء اندماج بين un spermatozoïde et un ovocyte باش يشكلوا لنا une cellule diploïde de N اللي سميوها le zygote. هي بويضة منقحة zygote à l'origine d'un nouvel être vivant. La fécondation est interne, يعني تكون داخلية, et elle se déroule dans l'ampoule tubaire, plus exactement dans le tiers externe de la trompe de Fallope. يعني في هذيك قناة فالوب لو تيير اكستيريور الثلث الخارجي تصرى لا فيكونداسيون. دوك اللي لقيت شيما دوك نديرها لكم هنا باش تشوفوا معايا اكزاكتومون لو ليو تاع الفيكونداسيون. pour se faire la fécondation عندنا plusieurs facteurs اللي يدخلوا فيها سواء سبرماتيك اوفوسيتير utérine et tubaire. هادو دوك غادي نهضروها من بعد ان شاء الله. رايحه في هاد الكور رايحين نطيو في شاك فاكتور، دونك ما نطيوش فيهم دوك، نخليه حتى من بعد ان شاء الله. لا فيكونداسيون عندها 3 conséquences essentielles، يعني عندها plusieurs conséquences mais نقدو حنا نغروبيوهم في 3 conséquences essentielles. Première conséquence, c'est la mise en commun du matériel génétique maternel et paternel. Par exemple, علاش spermatozoïde تكون à un chromosome, l'ovocyte تكون à un chromosome, كيصرنا الفيزيو بيناتهم يعطيونا une zygote à 2 n chromosomes. Donc يكون عندنا la mise en commun du matériel génétique maternel et paternel. هذه pour la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est la détermination du sexe génétique de l'individu selon qu'il porte le chromosome X ou Y. يعني هذا ça dépend spermatozoïde تكون سواء X سواء Y. donc رايحين نعرفوا le sexe génétique de l'individu. Ok. La troisième conséquence, c'est la segmentation. La segmentation هي نلقاوها في la première semaine de développement embryonnaire. donc نشوفوا الكور اللي après هذا. ودا لا سيغمونطاسيون هي سيري دي ديفيزيون سيلولار دي زيغوت. باغ اكزومبل حنا في الفيكونداسيون راح تنتجنا اون زيغوت اللي هي اون سول سيلول، راح نصرى لها بليزيور ديفيزيون باش انا فان تعطينا ان امبريو اكسيتيرا. دونك هذه راح تشوفوها في لا بروميير سيمين دو ديفلوبمون امبريونير ان شاء الله اللي هو لو كور ابري. comme une remarque, la connaissance des mécanismes qui contrôlent la fécondation permet d'analyser certaines causes d'infertilité. يعني احنا علاش لو بوت ان نعرفوا لا فيكونداسيون الميكانيزم لي كونسيكونس باش نعرفوا لي كوز تاع الانفيرتيليتي اللي هي العقم. تاني نعرفوا لي ميكانيزم ثيرابوتيك يعني تريتمون ثيرابوتيك يعني تاع التلقيح الاصطناعي اكسيتيرا. دونك اوسي لا مانيبيولاسيون دي غاميت a ouvert la voie au clonage. نمشيو maintenant le deuxième titre, la capacitation ولا نقدروا نسميوه في هاد البارتي راح نتعرفوا على لو بوفوار فيكوندون ولا نسميوها لا فيكوندونس، يعني عندها غولاسيون مع لي سبرماتوزويد بيان سور. واسم هي هذه لا كاباسيتاسيون ولا لو بوفوار فيكوندون ولا لا فيكوندونس. سي لا كاباسيتي des spermatozoïdes à se fixer à la zone pellicide et
avoir une mobilité fléchante. هاد le pouvoir fécondant هي la capacité des spermatozoïdes à se fixer dans la zone pellucide اللي كنا شفناها في الكور تاع لوفوجينيز كي وليت لكم كيفاش يكون عندنا انافانوفوسيت تكون انتوري بلا كورونا رادياتا la zone pellucide. Donc, les pouvoirs fécondants فيها deux choses. فيها premièrement que les spermatozoïdes sont capables de se fixer à la zone pellucide. Ou la deuxième chose, il y a la mobilité fléchante. Donc, هذه la capacitation وين تصرا à lieu de les voies génitales femelles. تصرا في les voies génitales femelles يعني pendant la fécondation. Sous l'action des sécrétions de tractus génital féminin qui contient notamment des différentes enzymes protéolytiques. Donc, la capacitation تصرا au niveau des voies génitales femelles grâce aux sécrétions du tractus génital femelle les sécréter des enzymes protéolytiques. Qu'est-ce que veut dire le mot protéolytique? Via protéolytique. Lytique veut dire يعني lisé, dégradé. يهدم. Donc هاد les enzymes عندهم la caractéristique تاع dégrade les protéines. OK? Donc les spermatozoïdes à son passage dans les voies génitales femelles subit des modifications. Les modifications elles concernent les constitutions membranaires du spermatozoïde. Par exemple, راح تصرى لهم une élimination de certaines protéines par les enzymes protéolytiques اللي قلنا تسكريتيهم لنا le tractus génital femelle. تصرى لهم l'élimination de cholestérol وتصرى لهم le remaniement des chaînes oligosaccharidiques de protéines intramembranaires. يعني هادو les trois modifications يصراو au niveau membranaire باش يردوا لنا السبرماتوزويد عندها le pouvoir fécondant. OK donc في هاد la partie وسم عرفنا la capacitation ولا اللي اسمها le pouvoir fécondant ولا la fécondance. واسم هي قلنا يكون عند les spermatozoïdes une mobilité fléchante ويكون عندهم la capacité à se fixer dans la zone pellucide. هذه تصرى grâce à des modifications يصراونا dans les voies génitales femelles grâce à des enzymes من بينهم تصرانا élimination de certaines protéines, l'élimination de cholestérol, le remaniement des chaînes oligosaccharidiques, etc. Voilà, j'espère تكونوا فهمتوا هاد la partie. يعني هي من les causes باش يكون عندنا une fécondation. يعني إلا كان spermatozoïde ما كانش عنده هاد la capacitation, on ne peut pas féconder une autre l'ovocyte. نمشيو maintenant le titre اللي من بعدو اللي هما les facteurs éthurine et tubaire. كنا قلناها في l'introduction comme vous voyez ici في l'introduction قلنا pour se faire la fécondation nécessite les facteurs suivants, les facteurs spermatiques, ovocytaires, éthurine et tubaire. عرفنا les facteurs spermatiques. Les facteurs spermatiques هي la capacitation يعني خاص تكون عندها une pouvoir fécondant. يبقاو لنا maintenant les facteurs ovocytaires, éthurine et tubaire. نعرفوهم في هاد la partie إن شاء الله les facteurs éthurine et tubaire. Les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin au voisinage du col utérine. يعني باش تفهموا هاد لابارتي لازم تكونوا عارفين لو شيما جينيرال تاع لي زورغان جينيتال فيميل اللي كنت درتها لكم كاع في الكور تاع لوفوجينيز. دونك نخلي لكم ديال تحت لا ما شفتوش روحوا شوفوه عاد باش تقدروا تفهموا معايا هاد لابارتي. كما قلنا les spermatozoïdes يكونوا au niveau de vagin au voisinage du col de utérine par lequel le col utérine راح تكون coule une glaire cervicale abondante, filante et transparente. glaire يعني كما مخاط يعني في هذاك الكول تاع اليوتيرين يكون عندنا une glaire cervicale. واسمو هما لي كاركتيرستيك تاعها واش هي الصفات تاعها لازم تكون abondante يعني بزاف تكون فيلانت فيلانت يعني جايه من كلمه فيل خيوط هكا اي ترانسبارونت تكون الكولور تاعها يكون ترانسبارونت باش
تساعد elle va favoriser l'ascension des spermatozoïdes vers les voies génitales supérieures. تصرالنا الفيكونداسيون ما تصرالناش في ليتيروس، ما تصرالناش في الفاجين ولا في الكول ولا في ليتيروس، تصرالنا كاع في لا ترومب دو فالوب au niveau de tiers extérieur. دونك كيفاش هاد السبرماتوزويد يقد يطلع؟ بيان سور تكون عندها لا بوفا فيكوندون، دوزيامون تكون عندنا هاد ليكلير سيرفيكال abondante, filante et transparente. On va passer maintenant à la réaction acrosomale. يعني هنايا في التيتر راه كاين اون فوت دورتوغراف، ماشي اروزوميال، اكروزوميال. واش هي هاد لا réaction acrosomale؟ هي tout simplement la fusion entre la membrane plasmique spermatique et la membrane externe تاع l'acrosome. هذا وقتاش يصرى؟ lorsque la spermatozoïde traverse la corona radiata jusqu'à la zone pellucide. À ce moment هنايا وين صرالنا la réaction acrosomiale. Cette la réaction acrosomiale, elle va entraîner une déstabilisation de la zone pellucide, يعني تصلها une dissociation يعني تتحلل. Donc lorsqu'elle est dissociée, elle permet à un spermatozoïde de la traverser en oblique. يعني ماشي يكون يعني vertical عليها، يكون en oblique يعني مايل، ماشي ترافيرسيها oblique verticalement، لازم يكون en oblique. يعني شهو الحاجة اللي تساعد هذا السبرماتوزويد de la traverser؟ c'est grâce à son flagelle. يعني بقى يدير دي كوب par son flagelle dans l'espace périvitulaire. هذا اللي يساعده على le passage. Donc le spermatozoïde se place tangentiellement à la membrane de l'ovocyte. شو معناها tangentiellement؟ يعني هي مماسي كيما كنت شرحت لكم قبل، يعني يكون en oblique ماشي vertical. Après la fusion entre les deux membranes, la tête de la spermatozoïde ainsi la pièce intermédiaire de la flagelle ou une partie du flagelle sont incorporées au cytoplasme du l'œuf. يعني يدخلنا la tête، يدخلنا la partie intermédiaire وشوية même le flagelle dans le cytoplasme de l'œuf. La pièce intermédiaire va contribuer dans l'apport paternel du centrosome. دوك نخلي لكم هنايا اون شيما باش تشوفوها وتزيدوا تفهموا تري بيان لا رياكسيون اكروزوميال. قبل ما نفوتوها حبيت نعاودها لكم. دونك لا رياكسيون اكروزوميال، la réaction acrosomale, c'est une fusion entre la membrane plasmatique spermatique et la membrane externe de l'acrosome, ce qui entraîne une déstabilisation de la zone pellucide. Donc elle va dissocier et laisse passer le spermatozoïde, mais de façon oblique, de façon tangentielle, ماشي verticale. هذا هو l'intérêt تاع هذا le titre, la réaction acrosomiale. On va passer maintenant à l'activation ovocytaire. On va passer maintenant à l'activation ovocytaire. Le rôle يعني شهو le but de l'activation ovocytaire, c'est empêche la polyspermie. Donc c'est quoi la polyspermie? La polyspermie, c'est que l'ovocyte elle va être fécondée par plusieurs spermatozoïdes. يعني le but de l'activation ovocytaire, c'est empêcher que l'ovocyte être fécondé par plusieurs spermatozoïdes. يعني juste que le premier spermatozoïde va entrer, va traverser la zone pellucide, elle va avoir une activation ovocytaire pour empêcher la rentrée d'une autre spermatozoïde. هذا هو le rôle ou bien l'intérêt de l'activation ovocytaire. Donc je vous fais de la partie comment elle va passer l'activation ovocytaire. Donc la pénétration du spermatozoïde provoque la libération du CA2+, qui est stocké dans le réticulum تاع l'œuf تاعنا. La libération du calcium de CA2+, elle va être l'origine de la reprise des activités métaboliques ovocytaires. Donc, ça, il y a deux conséquences. La première,
les granules corticaux اللي راهم sous la membrane plasmique تاع l'œuf, ils vont sécréter, ils vont libérer des enzymes اللي يكونوا هما le premier barrière contre la polyspermie. Donc d'une part, كما قلت, la première conséquence c'est que les granules corticaux vont sécréter des enzymes اللي يكونوا هما la première barrière contre la polyspermie. D'une autre part, la deuxième conséquence, c'est que les granules corticaux ont pour effet secondaire de créer un espace périnvitélin qui est la deuxième barrière à la polyspermie. Donc نقول لكم هنا شوفوا معايا في الشيمه راح تشوفوا بلي هادو لي granules corticaux, ils vont créer un espace périnvitélin qui va être la deuxième barrière de la polyspermie. يعني هاد l'espace elle empêche les spermatozoïdes d'atteindre la membrane de l'ovocyte. كما راكم تشوفوا في الشيما يعني راح يكون كاينه لا ليجوند هذاك هو لا membrane polysperme هذاك هو le zone périnvitélin bien l'espace périnvitélin اللي هو la deuxième barrière. Donc on récapitule l'activation ovocytaire كيفاش تصرى. premièrement يكون عندنا la libération de CA2+ اللي رايحه تكون l'origine des reprises des activités métaboliques métaboliques. Donc هذه يعطيونا deux conséquences. La première conséquence c'est que les granules corticaux vont sécréter des enzymes huma la première barrière contre la polyspermie. Ou la deuxième conséquence c'est créer un espace périnvitélin اللي هو la deuxième barrière contre la polyspermie, où l'espace elle va empêcher les spermatozoïdes d'atteindre la membrane de l'ovocyte. Voilà, c'est la première étape de la fécondation. Deuxièmement, on va l'achèvement de la méiose. يعني l'ovocyte كنا نقولوا بلي راها bloquée dans la métaphase 2. Elle va continuer sa division méiotique et expulse une seconde globule polaire. Étape, c'est l'amphimixie. L'amphimixie, ça veut dire la fusion des deux pronoyaux femelle et mâle. À l'intérieur de l'ovocyte, le noyau du spermatozoïde se décondense. Les protamines sont remplacées par les histones. Le pronoyau mâle ainsi formé gonfle. Il s'effectue un rapprochement des deux noyaux mâle et femelle dans la zone centrale de l'ovocyte qui fusionne. Donc, في l'amphimixie, premièrement, la noyau mâle elle va gonfler. وتصرى لنا هنايا un rapprochement entre les deux pronoyaux mâle et femelle, puis fusion. ويتشكلنا un seul noyau à deux يعني باش تولينا une ovocyte fécondée à deux N يعني من قبل السpermatozoïde كا un seul N ou l'ovocyte aussi un seul N. Donc la fusion بيناتهم يعطيونا une cellule diploïde à deux N chromosomes. La dernière étape c'est la formation de zygote. يعني هنا خلاص كيصراولنا كامل هاد لي زيتاب باش راح تشكلنا اون زيغوت اللي هي لوف فيكوندي. هاد لا زيغوت واش راح يصرى لها اون سيري دي ديفيزيون باش يعني باش يتشكلنا ابري لومبريون. دونك راح تمر با بليزيور ديفيزيون ميتوتيك. يعني premièrement راح تعطينا دو بلاستومير اكسيتيرا. هادو دوك نشوفوهم ان شاء الله في لا première semaine ديفلوبمون امبريونير اللي راح يكون لو كور بروشين ان شاء الله. وصلنا maintenant le dernier titre تاعنا اللي هو l'assistance médicale à la procréation. Quand je le définis, c'est quoi l'assistance médicale à la procréation? C'est reproduire en laboratoire une partie du processus naturel de la fécondation et du développement embryonnaire précoce permettant de traiter certains problèmes d'infertilité. وقتاش نروحو نديرو هاد l'assistance médicale à la procréation كي يكون عندنا ان échec du traitement médical ou chirurgical. يعني ماشي ديريكتومون نمشيو لهاد لي ميثود. premièrement لازم نكونو سينا ان traitement médical وفشل
il y a un échec. سينا un traitement chirurgical وما نجحتش aussi عادة ما وين نروحو لهاد لي ميثود اللي من بينهم l'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro sans micromanipulation ou la fécondation in vitro avec micromanipulation. يعني هنايا مانيش حابة نزيد نشرح لكم كاع بلي ديتاي باسكو بور لو مومون ما تحتاجوش هاد الشيء. يعني حبيت جوست نعطيكم اون ايدي باللي علاش حنا نحوسو نفهمو لا فينومين تاع لي فيكونداسيون لي ميكانيزم تاعه باش يساعدنا هذا بور تريتي لي بروبليم دو فيرتيليتي و بوكو بليزيور اوتر بروبليم. دونك حبيت نعطيكم اون ايدي ما رايحاش ندخل لكم في لي ديتاي يعني ديجا هادو بور لو مومون ما تحتاجوهمش جوست اون ايدي اون انفورماسيون باللي باش نوري لكم شنو هو لوبجيكتيف اللي خلانا نقراو هاد لي فينومين وهاد الكور انا اكزاكتومون يعني. هذه هي كان هذا هو لافان تاع الكور تاعنا. جيسبر تكونوا تبعتوا معايا وفهمتوا يعني ما ضيعتوش وقتكم في هذا الفيديو على باطل. اذا عندكم يعني تعليقات ولا اقتراحات ولا يعني عندكم اراء كيفاش نزيد نحسن من طريقه الشرح هذا كتبوا لي هذا الشيء في لي كومونتير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بجام واوسي اشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر يعني باش تكبر قناتنا مع بعض ان شاء الله. هذه هي ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله نكون فدتكم وتكونوا استفدتوا. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو بروشين ان شاء الله. سلام.